gid na mapuglan. Hallelujah. Unya nigo ra pud ningon kung sa po yan tubag. Di man jud ko makapugong, respeto ra manggod bro. Hallelujah. Muna akong giingon nga kanang word nga respeto bantayanan gyud. So what if maabsenta sa atong Ginoo nga naata anak nga sitwasyon. Hallelujah. Dili man ang Ginoo mo judgmental mo condemn, pero pag abot na sa paghukom na makaigsuonan maabsenta. Una nga dili ra balalim kay ang mga buhi ug maabsent sa Dios makaigsuonan lalin baya gyud na kanang dapat gyud kaning paglalin rapture. Hallelujah. Mas una pag itong mga patay, no? Mabanhaw. Muna nga bantayanan nga samtang buhi pata. Hallelujah nga maabsent ta. Nga unsang atuang magpasaway ta. Muna mabigsunan labi na ug naay nagguba nga pagbati tungod sa atong gibuhat, naay na backslide, naay nalain. Muna na mabigsunan nga labi na tulisuko na ta sa atong konsensya. Unay bantayanan. Moto na may gani makigsuunan kay dali maglingkod ta. Hallelujah. No? Ako siyang ipasabot. Ingan ako nga dili man siya ang nagpalansang sa krus. Dili man ang iyang kinabuhi mo gibigan nimo. Ha? Ang pagkumbinsi niya sa imuha nga kuang gisugo gito siya sa Dios nga pasultihan ka pinangga ka sa Dios. Anak ka sa Dios, imong gituwan man ka, gidawat nimo si Ginoong Hesus. Grabe pastora, mo gani na kumbinsi gyud ko. Na konsensya gyud gusto na akong cool life nga gibuhat. Di ni surprise ko adto niya kay kanang nainganyo gyud ko ba. Ngadto gyud ko sa ilahang balay kay gusto pa gyud ko nabitin gyud ko sa iyang pag-share nako. Mao biya ni mga kaigsuonan no. Real talk ka, kaya nabitang mabitin ni mo pag-share ang tao. Hallelujah, uhipo na siya sa Diyos, magkaroon na siya realization, pangitaon gid ka, i-search gid ka. Kaya nga naman, gusto gina siya more pa nga information about Jesus Christ. Hallelujah, karon pag-surprise kay na timing man jud. Nga dito gyud grabe gyud. Hallelujah, perti ng mga pulaha sa naong. Nga napagid iyang mga friends. Guba ang pagbati sa maong nasyaran sa pulong. Hallelujah. Guba. Unya, imo pa di nang mainan nga, follow what I say, but don't follow what I do. Di na nimo mapuglan. Munang yung pangutana, naaba di ay ang Holy Spirit diana. Nga klaro man kayo ang muguba. Sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Aning nanako siya nga. Tulong yun na siya, biblically. Pero kung mao na imong nakita mo na imong naabtan, dili man ang iyang kinabuhi magibiga sa imuha. O naman kaigsuunan, na dili man siya mo'y nagpakamatay dito sa krus. Dili man iyang kinabuhi mo'y gidiga sa imuha, mo'y gipaila sa imuha. Hallelujah. Pero makaigsuunan, ayaw na lang yun siya tutuki kung kinsa man ang nag-share nimo nga nainganyo ka, na-bless ka, pero gigamit yun na siya sa Diyos para ka masultihan sa pulong sa Diyos. Pero ayaw siya tutuki kaya dili man siya ang nagpalansang sa cross. Hallelujah. No? Dapat pagani nato kaluyan. Dapat pagani nato itabangan sa pagpadayon sa pagampo. Ug pasalamatan nato ang Ginoo nga fast learner ta. Kapag padungog nato sa pulong, pagkanindot ka ayo ka sa atong kinabuhi, swerte kay ta. Kay dali ra gyud ta, buti pa sabot. Anak mga kaigsuonan nga palangga ka sa Dios, dunay purpose ang Dios sa imong kinabuhi. Pero kanang pastora kanang sige sultihan na sa pulong sa Dios. Sige na walian sa pulong sa Dios. Nga dili lamang gyud gyapon pilosopo pa. Nga mangaway pa gyud imong shiran na kapila na gyud nimo gisiran. Labi na gyud nimo kaning kamot nga masiran gyud labi nagpamilya.
Ayaw na lang pagkuha na mga kaigsuonan, iampo na lang siya. Ug ayaw siya kanang ka-espresi. Pero basi hindi agi-apil na siya sa laglagonon. Naanay gilain ang Dios para sa laglagonon. Naanay gilain ang Dios para sa iyang, hallelujah, luwason. Mo nang atong ampo gani, Lord, salamat. Nagi-apil na ko nimo sa luwasonon. Naanay gipanglain ang Dios. Busa makaigsunan at una-unaon nga matagbuhat nato diri sa kalibutan doon na bayay libro gyud sa kinabuhi. Ang atong pasalamatan nga maglipay ta kung atong pangalan na lista na sa libro sa kinabuhi. Una makaigsunan, hallelujah, may gani no na nahilom ra gyud ang tao nga sige nako giingnan nga ayo siya pagtutugi. Una-una lang siya nga nahimo siyang lapayan. Mao na nindot nga terminology. Pasalamati ang Dios nga doon ay gihimo nga lapayan para makatabok ka dito sa gingharian sa Dios. Kinabuhing dunay Dios sa kinabuhi makaisunan. Pag ganindot dunay imong nalapayan, no? Na nakatabok ka, nalangkat ka. Hallelujah. Muni pasalamati ang Dios. Imo nang pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa ang kinabuhi, Lord. Na siya gigamit. Bisan pag ingon anak pa ang manifestation sa pero nakasulti siya sa pulong sa Ginoo doon na naging siya na natunan doon na siya nahibalan. Nakashare siya sa ako na kumbinsi ko Ginoo. Salamat nga nahimo siyang tulay. Hallelujah. Nga nakalatay ka paingon sa tabok nga dunay Dios nun nga kinabuhi. Hallelujah. Doon na kay pagdantag, no? Muna makisunan, imo na siyang sandayong, hallelujah, sa panalangin. Panalangin man na magkaroon kag pagkamatarong kaluwasan, libre, walay bayad, pagka unmerited favor na mga kaigsuunan. Dili ta angayan at panahimot ang angayan, nga dunay nakashare nimo ana. Pasalamati ang Ginoo kay nahimo siyang sandayong sa panalangin, nagiwalihan kag pulong sa Ginoo. Nahimo siyang daluyanan para namo diri kay mga igsuunan. Example, nami sa radio napaabot ang pulong diha sa bukid-bukid, no, tungod sa radio nakapaabot ang pulong sa Ginoo tungod sa Facebook Live. Hallelujah. Tungod mga kaigsuunan, no, gigamit ang radio, mura na siya missionary. Ang radio, murag missionary ba, napaabot ang pulong sa Dios. Anyara mi nagsulti, pero nakadungog mo diya sa lanog-lanog sa trumpa. Pasalamatan na to ang kinabuhi sa mga frontliners nga nagsayo karon og mata, no, nagbit-bit sa mga trumpa, mahimuot pa gani kusay makaisunan kay kanang trumpa, imbis kay tarungon nila pagsagbay silang ambaga mula paro pa sa naong. No, ingon ana ilang sakripisyo, alas 2 pa mo mata kay mo plastar makaisunan sa kaugalingon, mag-meditation pa, mag-devotional pa, pagdahuman plastar na nangapi. Hallelujah. Salamat sa mga nagdunol og kape sa mga frontliners. Salamat diha sa baryo Purok City diha dapito sa baryo Tae, no, na adi kaila na to nga tigdunol diay na sa kape o butangan pagyud og pan o asa man nga dapita nga lugar. Salamat sa Ginoo, ang Dios magabalos kaninyo. Hallelujah. Mao na mga kaigsuunan, kay galan na ko mga suping tigpaminaw. Doon naman gani mo share sa pulong sa Dios, nakadungog ka, nakumbinsi ka, trabaho na sa Holy Spirit. Pero anang panahon na, pag madiskubrihan mo ang iyang kinabuhi, ayaw tutuki. No, ayaw tutuki. Kaya nga naman, gigamit na yun siya pagpaabot sa pulong nimo, isip lapayan, isip sandayong, isip microphone, hallelujah, para mapaabsan ka sa pulong sa Dios. Pero dili man siya ang iyang kinabuhi, may gidigan nimo kinabuhi man ni Ginoong Hesukristo nga nagpalansang sa krus at tuto. Hebrew 12:2, fixing our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Basahon na po, hallelujah. No, last verse na yun yung mga kaigsuunan. Hebrew 12, Hebrew
12:2. Itutok ka ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtug tigingpit nini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Wala gani siya mosibog no sa iyang pag-antos. Mugay siya mingon nga oy haleluya nganong man nga ilansang mangko sa krus nga anak mangko sa Dios. Haleluya wa man ko'y sala. Gihimo lang kung ipakamakasasala para kamo mahimong walay sala. No, mamuna mga kaisunan nga gikalipay ni Ginoong Hesus karon kay nganuman no tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Muna mga kaisunan bisan pagani no atog yung hinuklugan na si Jesus Christ nagpabautismo gani kang Juan nga siya anak na sa Dios wala siya sala. Hallelujah. No? Naghimo lagi siya nga maayong ehemplo nato. Na nanghugas siya og tiil sa mga disipulo nga anak siya sa Dios. Hallelujah. Dapat siya hugasan og tiil pero siya nanghugas og tiil sa mga disipulo. Grabe ang iyong melody nga gipakita sa Dios kanato. Mapailugon, mapabsanon, labaw sa tanan, mahigugmaon. Hallelujah. Mitahan siya ang kagalingon sa makausalamang ug alang sa tanang panahon para ngimon nako natong tanan. Dili ta makapangalagad ana. Hallelujah. No, atong hinuklugan na God tungod sa atong pagka-precious sa amahan no kay higugma pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan. Pag-ayo ang tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan na wala kay mabasa nga higugma pag-ayo sa Dios ang Katoliko, SDA, GCIL, GIL, Sabadista, Assembly of God. Ang gihugugma pag-ayo sa Dios tibuok kalibutan. Apil ka kay kalibutan ka. Kanitong lawas kalibutan ni. Tibuok kalibutan. Gusto mang isunan di ta mo hukom, di ta mo judge. Dapat magpadasig ka. Kaya kung gunalan, mingon tag isa tag lawas ni Kristo. Gunali daw ng imong kamot. Magdili tibok lawas matulog. Tungod sa pangulingol. Muna kung dapat nauton ang isa, sanan pang masakitan kay lawas pa ni Kristo. Manang dili ta dapat magdinautay. Dili ta dapat mag-away. Kay usara ang nagpakamatay sa krus, si Jesus Christ, Diyos, mga kaigsuonan. Hallelujah. Lalimang ka ng, for God so loved the world. That He gave His only begotten Son. Tungod sa iya paghigugma pag-ayo sa tibuok kalibutan, nahatag niya iyang bugtong anak, nasakripisyo niya iyang bugtong anak. Ang mutuo ni ini, hallelujah, dili malaglag, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Unsa may gingon, mutuo, hallelujah, mutuo, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Na may gihatag, hallelujah, na may gisakripisyo na idawaton. Juan 1:12. Apan katong may dawat, misalig, gihatagan o katungod na mahimong anak sa Dios. 5 ka anak, usa mga kaigsunan, watay panahon magtutok. So itugyan na to sa Ginoo. Lord, unsa naman jud ni? Dili naman jud ni siya maminaw. Kapila naman jud nako ni siya gisyaran. Hallelujah, bungbot, sabot. Ang kalag di ani, ambot lang og tambok bang kalag. Kung tambok man ang lawas, ambot lang ang kalag ani, tambok ba? Nganong wala man jud, basin mga kaigsunan ba, tamas bato. Ayok nga ang atong kasing-kasing dili sa mas bato na kumadugtungan muuntol ra. Hallelujah. Dapat mahimo kang kabunukon ng kasing-kasing nga pagmutugdong ang liso. Hallelujah. No, ang liso nga hamtong na. Patay na nga liso. Muturok ni mga kaigsunan.
mahimot ang kabunukon nga kinabuhi, kabunukon nga kasing-kasing,